baterija 5.0, super. Idemo van. Odlično, sve što mu je na putu nestaje, malo će sad samo sporije ići naprijed. Imamo i novosti na ranču. Dizelu se ovo ne bi dogodilo, ide kao pravi, 1,6 tone, 4. generacija. Može, ajde vidimo kako ide u rikverc, možda lakše. Šta će sada biti sa nekim sitnim hranima. Znači vozim se bez problema. Ajmo dalje. Probat ću ga sad ja zaustaviti. Gotovo. Ugradi GPS. Pusti ga da sam radi. I take stvari. Dobar dan, kineski, robotski Malčer, epizoda 2. Ovo je zapravo update prvoga videa. Rekli smo da ćemo ga staviti u otežane uvjete i to će biti odmah. Dečki su pisali u komentarima, ovaj benzinski motor nema uljnu pumpu, znači da nije za prevelike kosine jer se podmazuje prskanjem. Sa druge strane ima senzor pritiska ulja što je donekle dobra stvar, ali treba izbjegavati kosine kao što originalni motor dizelski kop ima uljnu pumpu i može ići na nagibe. Također su ekipa u komentarima pisali da ovaj prekidač radi naopako i to je istina i evo još uvijek ga nisam uspio popraviti, vjerojatno moram naručiti ovaj drugi dio. Sastoje se iz dva dijela, električni i mehanički, ali da te ne zamaram sa time, to ću isto riješiti. Normalna stvar je da je ovako uvijek uključen kada daš kontakt, a da se na ovaj način gasi. Ne znam zašto ovdje radi naopako, to ćemo rješavati dalje. Evo ti prilike da vidiš kako izgledaju njegovi elektromotori. Vidiš, nisu baš neki mali, sve je ovdje to zgurano, puno elektronike ima. Da, mnogi su pitali koji je to točno tip modela, 389. Evo ga njegova pločica, mislim da je 13 konjskih snaga, to sam također krivo rekao u prvome videu. Idemo dalje, izbacio sam ovu jedinicu od benzinskog motora, ponovno sam napravio da to bude jednostavnije. Spajao sam, iskoristio sam ovaj prekidač, tako da odmah ću ti pokazati šta smo sada dobili. Ovo je sada puno jednostavnije, palimo na anlaser. Ovo nam je kontakt, ovaj motor uvijek treba sa čokom upaliti, tako funkcioniraju. Vratimo čok i to radi i gašenje. Dosta teško je bilo napraviti ovo gašenje, izvukao sam ovdje novu žicu. Da, odmah da ti prvo kažem zašto. Dizelski motor i benzinski motor se gase na drugačiji način. Kod benzinca trebaš oduzeti iskru i on se ugasi. To mu je zapravo ova žica ili ovaj spoj, jednostavno mu se masa spoji i izgubi struju. Vrlo jednostavno. Srećom ovaj prekidač ima 6 pinova kontakata, pa sam ispitao sam koji su mi da u ovome položaju drži stalno pušten prolaz mase ili ovdje da ima spoj tako da je on ugašen. To sam riješio, a dizelski motor se gasi na drugačiji način da elektroventil na Bosch pumpi mu zatvori dovod goriva. Ovo ću sastaviti, evo ti prilike da vidiš još jedan kako to izgleda, valjalo bi ispuhati. Ovdje bi valjalo, nadam se da moderniji modeli imaju veći ventilator, ovo je smiješno kakav mali ventilator za ovo. U redu, sastavljam i idemo na otežane uvjete. Sve sam sastavio, također je prilično teško gorivo sipati zbog ove konstrukcije, pa pomaže ako koristiš ovaj duži ljevak. Evo, riješit ćemo gorivo, da ti pokrenem samo kako to radim. U početku sam se mučio, proljevao i svašta, ali sad sa ovim dužim ljevkom ovo funkcionira bolje. Može, sada smo potpuno spremni, puno jednostavnije će biti sada za korištenje. Drugi ključ rezervni sam spremio, damo kontakt, čok je potrebno ovdje. Odmah vratimo čok, to je to. Sada palimo stroj. Idemo 5,1 volt. Idemo van. To, odlično. Odlično. Benzinac puno tiši. Dizel puno bolji za radne stroje, već smo pričali o tome.
Pogledaj ovo, imamo i novosti na ranču, pa možeš očekivati i novu epizodu vrlo brzo. Pojavilo nam se pojačanje, a to je Kubota KX 16.4, 1,6 tone, četvrta generacija iz 2014. godine. Tako da biti će uskoro i njegova epizoda. Tek se pojavio pa radim na njemu. MS01 prihvat, sličan je kao MS03. A mi idemo sa ovom epizodom. Ovdje sam pokušao jedan test napraviti, bilo je vrlo dobro. Pa sad je prilika evo da i tebi pokažem kako će ovo ići. Sad ćemo pojačati gas. Ovo je maksimalan, možda ne treba. Tako nekako, palimo noževe. To, spremni smo! Ajmo Miki. Da, zašto sam ovdje stao? Točno tu. Zato što sam se upleo u armaturu, nisam dobro pazio. Ovdje bi nam sada dizel motor bio odličan, a benzinski se malo zaguši. Ali vidjet ću sam, naletili smo ovdje na zemlju, to ga je zagušilo, a što se tiče trave, evo vidiš ide sasvim dobro, vidjet ću sada sve ovo. Može, došao sam do kraja, idemo nazad. Da, ovdje je brdače, pa su noževi zaglavili tu, možda će sada opet. Ne, nisu, odlično. Također je došla mi kritika na kameru moju, ova koja je sada na glavi, zato što nema stabilizaciju slike, pa kaže dečko u komentarima da ga boli glava od gledanja. Ok, razumijem to. Imam i moderniju kamericu DJI Osmo koja ima super stabilizaciju slike, ali onda ima loš zvuk. A sa ovom kamerom me čuješ odlično, ne moram koristiti mikrofon i tako dalje. I zato vrlo rado koristim ovu kameru. Evo, čim se udalji 10 metara, buka se jako smanji. Evo, ok, ovdje ću samo usporiti zbog brdašca. Evo, usporio sam. Može, ovdje izgleda nema brdašca. Znači, ovo možemo nastaviti sa punim gasom u prvoj brzini. Vidiš da ovo nestaje odlično. Ok. Stao sam. Kad se vraćam nazad, idemo odmah naravno u drugi red. Tako da ovo radi super, vrlo sam zadovoljan. Počeo sam pričat. Koristio sam ga par puta ovdje na posjedu. Sinčina i ja smo kosili travu jer korova, šikare još nema. U šumu ga nisam uspio još poslati, nismo pogodili posao za to. Evo, udaljujem se malo da nije buka. Da, i onda mi je sin rekao, pa tata, zašto ga tamo moraš paliti, ovdje gasit, vamo tamo. Dakle, danas imamo slobodan dan od bagerisanja, pa sam evo odlučio to napraviti da bude puno lakše za korištenje. I kao što vidiš, ovo radi odlično. Motor nije pod punim gasom, još ima malo gasa, ali ja i ne volim raditi sa strojevima na punom gasu. Sad sam samo malo usporio, tako da može progutati ovo. Sve ćemo ovo odlično sahraniti. Da, šta sam još naučio, da je opasan ovaj stroj jako, razbio mi je staklo na zastavici. Evo vidiš tamo pokraj bagera, kad sam radio tamo gore. I dobio sam ja kamenčić u glavu, u čelo. To baš nije bilo ugodno. Idemo ovdje samo naprijed malo. To, došao sam do stupa. Nisam htio se zapetljati u žicu. Ok, pokosit ću odmah i ovdje ovo. Sad to znači da uvijek moraš biti iza njega. Evo kao sada, jer sada si u znatno manjoj opasnosti da te pogodi neki kamenčić ili tako nešto. A ako si ispred njega, bolje nosi kacigu onda. Evo, ja sad imam naočale, zato što volim nositi naočale, a druga strana je
zato da nešto ne doleti u oko. Super, ovo smo riješili, ali nas sada čeka i najveće izazovi, najveća trava. Šta sam još krivo rekao, vidiš, ako vidiš ovdje 5,1 volt je stanje napunjenosti. Ja sam u prvom videu rekao da se baterije jako brzo troše, to mi se učinilo, ali ovo su još uvijek prve koje koristim, znači nisam ih promijenio, tako da zapravo, evo dosta je, tako da zapravo ne troše se baterije brzo i to je zanemariv trošak, i to sam ti krivo rekao. Od najbitnijih stvari je ono za uljnu pumpu. Ako misliš stroj koristiti na nagibima, na kosinama, to smo rekli, ovaj benzinski motor može podnijeti, ne znam, 15 stupnjeva, 20 stupnjeva, a dizelski motor ima uljnu pumpu, to smo objasnili. Ok, ovo radi super, izbjegava i biti ispred noževa, to sam ti također rekao, i jako zabavan stroj, evo, sinčinim ovome se sviđa, tako ja sam morao gurat ručnu kosilicu, a naravno on je uhvatio se daljinskog, smjestio se tamo negdje u hladovinu i to je bilo njemu super. Odlično, sve što mu je na putu nestaje, oprezno ovdje da se ne zapetljam u ogradu. I sad ćemo skrenuti u ovo što tebe zanima, a i mene. Ovo je najveći, malo će sad samo sporije ići naprijed, tako da ga ne mučim. Odlično ovo ide i probit ćemo skroz. Za šta ti je on jako super? Gledaj sad ovo, ako mu se želim približiti, ovdje imam fino stazu, ne moram hodati po tome, po ovoj visokoj travi. Da, stigla je još kritika, komentar, tako da bolje kažem, kažu nije ti ovo šikara, pa i u pravu je, još nismo odradili neku veliku šikaru, ali evo, radim za sada ovo najveće što imamo tu. Sad će biti ovdje neki malo manji korova, pa idemo to riješiti. Ova zaštitni lim bi bilo sada bolje da ide stroj prema meni, jer zbog njega se ne mogu približiti, ali to ćemo napraviti u drugom prolazu. Loše bi bilo sad samo da naletim ovdje na neki beton, neku armaturu ili tako nešto, jer ne znamo šta ima, ne vidimo. Evo, rješavamo ovo sve prilično dobro. Super, sad ću ja iskoristiti onaj trik hladovine, pa ću otići tamo ispod orasa. To! Sve smo riješili. Može dolazim s ove strane i gledaj ovo, ja sam u hladovini, tu sam sada malo kod Komče. O, Komčo! Njega nema veze, to, idem samo sa sporijom brzinom naprijed, da ovo sve savladamo. I ta nestaje sve, bez problema. Ok, vidio si, dizelu se ovo ne bi dogodilo, obzirom da je benzinac, trebalo mu je malo i mogao sam podići naravno i kosice, ovo je dosta nisko, ali neću morati 2 puta prolaziti onda. To, prošlo je najgore. Evo mene u hladovini, to je njegova prednost. Stiglo je puno komentara, bilo je naravno, dotaknuli smo se i cijene, nekima je to jako puno za stroj, rabljeni košta 2-2,5 tisuće eura, nagađam, novi oko 3 do 4. Neki profesionalni malčari, za njih treba dati 20 tisuća eura i više,
i visak. Može, ajde vidimo kako ide u rikverc, možda lakše. Evo iskreno, ja nisam još radio sa ovako visokom travom. Nekako kod u rikverc lakše ide. Naravno, zato što ne baca pod sebe, pa ima manje za drobiti. Znači u rikverc ide lakše, možemo skoro sa punim gasom. Odmah se mičem se odmah od noževa. To. Da, vidite ovo, prebrzo sam se, aha, ok, ovo je sada i zemlja dolje. Čim udaramo po zemlji, to naravno dodatno koči noževe. Ok, to je to. Može, ide nam. Ide. Malo samo treba usporiti, ali vidjeli smo da u rikvercu bolje ide. Sasvim jasno. Što se tiče potrošnje ovog benzinskog motora, također je jako dobar, ekonomičan je. Da, trebaš paziti na zračni filter češće. To znači prije svakog korištenja bi valjalo, pogotovo ako radiš negdje gdje ima puno prašine, normalna stvar. Ajde da malo koristimo i drugu brzinu, evo je. Odlično, u drugoj je brz, vidiš, ide kao pravi. Prva. Pripremam se za skretanje i idemo ovdje, ova hrpa zemlje, pa ću je probati zaobići. To. Može, ajmo sporije sada. To, ovdje se točno vidi kako napreduje, malo mi gućenica, ona proklizava. Da, proklizava gućenicu, ne mogu smotati. Da, tamo je zaglavio. Sad ga baš mučim. Vidio si sam, nagnio se jako prema dolje, pa je bio na nuli sa noževima. Idemo ponovo. Da, to je to. Ok, sad sam zeznio stvar. Umro je. Odi malo vamo. Da te vidimo, pa ćemo te poslati u rikverc tamo. To će biti mudrije. To mali. Može, idemo ga upaliti. Nemoj sada zaboraviti isključiti noževe. Može. Sada imamo fino anlaser ovdje, ne moramo više ručno. Možda treba čok. Pokrećemo noževe. To, riješit ćemo ovo na drugačiji način u rikverc. Ovdje je prilično neravno, znači uvijek je ovog gazda, susjed moj, komšo, traktorom, tanjuračom i tako dalje. Sad prvi put će nakon dugo vremena imati ovako livadu ovdje. Komšo moj će se iznenaditi kada bude vidio ovo. A meni dobra prilika da snimim video. Ovdje se baš muči. Sve, idem jako polako ovdje. Dobro, mali. Dobre. To. Rikverc se ipak, sad se okreće prema meni. Tako sam dobio onda kamen. Naučio sam. Sada, ovdje sam sada izgubio hladovinu. Možemo naprijed. Baterija 5.0. Super. Još uvijek prve baterije. Može ovdje dolje granje. Je. Dobro. Super.
Sad ćemo malo vidjeti kako uništava ovo granje. Evo, namjerno ćemo se sada ovdje zaletiti u granje. Idem nazad. Trebao sam mu podići kosište. Jako je nisko kosište za ovo. Ovo me zanima. Vjerujem da i tebe zanima. Šta će sada biti sa nekim sitnijim granima. Dobro, nestaje to. Treba polako. Odlično. Odlično. Može. Bilo bi mu puno lakše da sam mu podigao kosište. Idemo oprezno. Skoro. Dosta. Ajmo nazad. Evo, nadam se da sam u ovome drugome dijelu ispravio i dodao pogreške iz prvoga. Možeš očekivati i treću epizodu. Ta bi trebala biti u šumi, baš na pravome terenu. Znači, ovo je sad sve dobro, jedino što nisam kosište podigao. Moderniji modeli imaju podizanje na dugme, na daljinskome, što je jako korisno, vidim to sada, jer evo, meni se sad ne da stat i onu dizalicu ručno treba malo vrtiti pa da podignem kosište, nego se ovako mučim, ali obzirom da je sada crkao, stao, malo ćemo mi podići kosište, neka malo odmori, smanjit ću gas, to je to, kontakt sam oduzeo. Ovo još nisam riješio, normalno bi bilo da ga lupiš pa da se ugasi. To, imamo ovaj ključ koji je original, isto također njegov alat. Ovdje mu je sklopka za ručno upravljanje. Ako ti uređaj prestane sa radom, to tako malo čuvamo od prašine. Može, idemo podići kosište na ovaj način, samo trenutak. To. Sad ćemo pogledati baš koliko je. Vidiš tamo strelicu na 10, a podićemo dosta više, baš da vidimo kako će onda ići. Spremni smo za nastavak. Podigao sam kosište evo na 16-17, koliko vidimo ovako na gađanje. To sada izgleda puno više, puno lakše bi mu trebalo biti sada za rad. Također gazda je isključio paljenje na Anlaser kad je imao dizel motor, ali ovaj benzinski pali znatno lakše. Zaboravio sam napomenuti još, ovo je prekidač za 25 V povezani akumulatori, a ovaj je samo 12. Zato valjda moraju biti rastavljeni. Može! Sad smo promijenili visinu. Ovdje imam puno zemlje. Može, idem ja prvo na ovo. Na ovo uobičajeno. To. Evo, namjerno ću sad ovako proći koso. Da, vidiš koliko je grbavo. Svaki put kada je bilo nisko kosište, onda su sušine ili skije se zabile dolje i vidiš, i puno mu je lakše sada za skretati, naravno. Zabavna neka igračka. Ok, šaljem ga tamo sada. To. Ovdje želim proći pa da vidimo baš. Ovdje ćemo ga sad prema meni, dobro. Bježim ja. To, pobjegao sam. Puno lakše mi je za upravljati, njemu je puno lakše sada zagaziti. Naravno, ostaje vidljiva razlika, ali ako imaš pregusti teren, možeš prvo raditi sa jako visokim kosištem i onda spustiti na jako nisko i to je to. Zato je dobra opcija na modernijim i malo skupljim robotima
strojevima, automatsko podizanje i spuštanje. Jer ja evo sad dok mi nije se ugasio, nije mi se dalo podizati kosište. Ali vidiš i sam da je vrlo korisno podići, nije prevelika razlika, a znatno lakše je njemu kretati se jer mu skije ne zapinju dolje. Super! Preneravno je ovo, kada komši ovo budem par puta kosio, onda ok, sad idem sporije, ne znam šta me tu čeka, dosta. Bježim ja od njega, kad sam dobio udarac, dosta mi je, ne želim ponovno da dobijem kamen u glavu. Odlično, odlično, tu, onda bi se jako, ok, stani mali, nije bilo ugodno. Ali to zavisi od terena, ako si negdje u šumi, gdje uglavnom nema kamenja, nećeš ni dobiti to u glavu. Dobro, može ti drvo odletiti. Ok, ovo sam samo probao. Da, još ćemo samo jedan test napraviti. Pitao me sin moj, da se možemo voziti na njemu. Ja bih rekao bez problema. Pa ću probati sada stati na njega i da vidim kako je to, oprezno. I još me zanimalo koliko je jak on zapravo. Probat ću ga sad ja zaustaviti. Dosta je jak, nisam ga mogao zaustaviti. A sada drugo šta želim probati je ovo. Dobro. Znači vozim se bez problema. Ok. Možete i voziti. Neudobno je, valjalo bi staviti neku sjedalicu. Morao sam se malo i zabavljati. Dobro je raspoloženje, ovdje je posao skoro gotov. Još samo jako malo. A znaš šta, vjerujem da bi ovo sve moglo i u drugoj brzini raditi isto, ali mu je dosta grbavo pa ga malo pošteđujem. Dobro. Onda ti tamo moj prijatelj, kada ja ovdje nešto radim, onda on mene slijedi. Da, to je to definitivno. Samo ću ovdje još malo proći. Sve smo riješili. Evo sad bi recimo da ima potrebe valjalo spustiti kosište i proći još jedan put. Ali nema potrebe ovdje. Ovo sam riješio komši malo za probu. Da, zaboravio sam to. Mnogi su rekli u komentarima, pa ugradi neke kamere da ne moraš hodati za njim. Ugradi GPS, pusti ga da sam radi i take stvari. Ovdje sam se zapetljao onda u mrežu, ali sad je visoko pa valja neću. Idem uz ovaj rub. Odlično, prošao je. Sad, još me samo zanima kako će se ovdje popeti na ovaj manji uspon. Ne bi trebalo biti problema. Odlično, polako. To, super sam ga nježno spustio. To je to. I sada gašenje na dugme. To sam napravio, prije se nije gasio na dugme. I jedino još ostaje ovo. Ako sam nešto krivo rekao, ispravi me. Ako sam nešto zaboravio, napiši u komentar. Hvala ti na gledanju, vidimo se u novim epizodima. Doviđenja!